Bonjour, bonsoir ndugu zangu mahali popote mnanifata. Kivu Ripoti 75 inakuletea matukio na mambo yote yenye kunapita ndani ya Kongo na nafasi zingine. Mapambano makali sana yanatokea kati ya RDF M23 na Bazalendo Lumbishi. Lumbishi inapatikana Sud Kivu. Apres vita kali sana nyamba wamepigana, FARDC Bazalendo wamebaingilia Lumbishi na kubapiga na kulibere Lumbishi sasa hivi. Lumbishi iko sous control ya FARDC na Bazalendo. Sasa gisi unaiona pale, utajua kama hii siku zote FARDC Bazalendo biko na tante kupiga Lumbishi na kubakia pale, lakini difficulty yenye Bazalendo biko nayo njoo ile tu yenye mnajua. FARDC kuna kwa na katala wakati moya kubapatia vifaa vya kivita, wakati ingine biko na lomba hapo hakuna, lakini malgré ile difficulté yote Bazalendo biko napiganisha na biko nakamata mingine. Sasa gisi mnasikia ngambo ya Ngungu kuna waka pia Bazalendo biko napigana ili baingie msite ya Ngungu, lakini sasa hivi pia Sud Kivu. Sasa gisi unaona pale Bazalendo wamebabula M23 na kubakimbiza Mulumbishi hivi sasa Lumbishi iko sous control ya Bazalendo. Sasa gisi unaona pale biko natembea, angalia. Morale iko! Voici le centre de Lumbishi. J'ai d'être attrapé par le mouvement Wazalendo et FARDC. Ici nous sommes à Lumbishi. Voici le mouvement de Wazalendo. Ça. Lumbishi tout de suite. Bomba iko nasema. Twende tu. Bomba iko nasema. Twende tu. Bomba iko nasema. Bomba iko nasema. Twende tu. Bomba iko nasema. Twende tu. Bomba iko nasema. Twende tu. Bomba iko nasema. 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 Wewe. Mapambano makali sana yanaendelea kati ya RDF M23 na Bazalendo mteritwari ya Masisi, donc maeneo ya Ngungu. Kumewaka tena moto apres vita kali yenyewe Bazalendo na M23 bako napigana pale. Donc selon information Bazalendo biko deja poa na mulomo na Ngungu, wakati wote Ngungu inaweza anguka mikono ya Bazalendo na banaishika. Donc RDF M23 bako mdebandade totale pale msite ya Ngungu. Utajua masiku kidogo yanapita mbele, Bazalendo ya maachano walipigana tena pale, bakashika Kasake, bakashika Kabingo. Kwa ule wakati walikuwa banajaribu kutantea ama kuancercler site ya Ngungu, lakini bilishindikana sababu balikosaka api. Lakini sasa hivi banakuya tena kwa kasi na moto mwa mkubwa wenyewe unaingiza hawa RDF M23 mdebandade ya mingi ndani ya site ya Ngungu. Unajua Bazalendo wiko na systeme yabo mwa wenyewe banaanza kwa napigana busiku. Donc vita ilianza depuis 3h 4h hivi. Donc bamewasha moto pale msite ya Ngungu. RDF M23 wamejitafuta. Donc wakati wote site ya Ngungu inaweza anguka mikono ya Bazalendo. Unajua depuis maraforo uko natoka Rwanda yenyewe kunaenda Masisi, Walikale na mteritwari ya Lubero na maeneo ingine ya Sud Kivu. Bazalendo walideside habatakuwa tena na chunga, wakati ile ramforo inakuya vile banakuwa kuanza kuiatake na kubastope kabisa basiendelee mbele, sababu iko ana chunga kanjo imetuma hawa RDF M23 baliganyaka kwenda na kamata mavilaje mbalimbali. Na ndio maana Bazalendo walideside habatakuwa na chunga tena, ramforo ikikuya bo banajipanga deja wanaenda kuistope. Donc avant baanze kujiinstaller Bazalendo watakuwa bashabatokea na kubapudrie kwenye walikuwa na kubasambaratisha. Tajua Bazalendo kwa leo wakati walikuwa biko nataka kuingia Ngungu, lakini walikuwa biko naitisha pia aerienne ya FARDC bilishindikanaka, lakini pia ba FARDC biko nakuwa na bachelewesha sana kuwapatia bifaa. Batakuwa biko nalomba bifaa vya kivita habapate, na hii inaenda kularantire kazi yabo yenyewe biko natafuta kusonga mbele. Sasa hivi tena bameatake ila mforo kubwa ya RDF M23 yenyewe ilitoka Rwanda yenyewe ilienda kule mteritwari ya Masisi. Donc saa iko tea Ngungu iko ni heka. Bazalendo wamekiuasha mpaka RDF M23 wamesantire moto ya Bazalendo kule kotea Ngungu. Tunajua kama Rwanda inatuma basodaba mingi sana Masisi kuproteger surtout makariere yenyewe biko nafanya piage ya minere. Tunajua huko kotea Masisi pia kuko minere ya mingi, kuko manganese, kuko coltan, kuko maminere zingine za mingi tu zinapatikana huku maeneo ya Masisi. Na ndio maana RDF bana tuma basodaba mingi sana wenyewe biko rubaya mkuproteger kariere, na wengine banaenda maeneo mbalimbali kule mbele juu atake kitokea bapiganie kule mbali komsa atake ama menase isifike ndani ya rubaya. Hii ni maneno yenyewe bope bako biko naisema. Nishawahi kufuata interview ya viongozi beba napatikana huko Goma, biko nasema njoo vile tutapigania kule mbali menase sifike Goma na Bukavu.
Sasa ile maeneo yote yenye na ala minere njo maeneo yenye Rwanda inaanza basoda. Donc basoda bapigane sana. Bazalendo wala FARDC sichukue eneo hata moya. Sababu bakichukua hata eneo moya, bo itakuwa ni perte kwabo. Sababu bo biko napigana hii vita. Na maobjektife mbalimbali. Objektife ya kwanza ni pillage. Objektife ya pili ni kama njo Tutsi Empire. Bakate parti ya Kongo saa gisi Sudani ilikatiwa hivi hivi. Na ukiangalia leo tangia balikata Sudan, angalia gisi batu banateseka. Watu banaishi Sudan diside biko ndani ya propre nchi yabo, lakini banaishi sawa ba refugee, bako nalala inje, mvua inabapiga pale pale, mutu misonge, tumaboyeri, donc batu banalala mutuma chicha, twabashe, donc kupokea kibashe kama ni kiasere, mutu anabandika, njoke kiko nalala ndani ya propre nchi yake, misaada hakuna, batu wanakufa na njala, mvua ikinyesha hivi batu biko nalala mbimai vya buchafu, vraiment ni huruma. Lakini wako biko na badanganya sasa, mukikata inchi mutakuwa batajiri, njoo amani itarudia. Eske amani isharudia? Angalia kule kunoro Sudan gisi bako na uwana vita, manake biko na pigana banachinjana sawa makuku. Angalia Sud Sudan pia vita inaendelea, manake hii hali haiko kusema sema juu inchi itakatika njoo nye mutapata amani. Batu biko nafanya bitu kumaendelea yabo tu. Ile bifo ya batu, mauaji, magenocide yenye biko nafanya Mkongo haibahusu, donc habajali hata, na hakuna prison yenye utaenda kubafunga. Basi mapambano makali sana yanaendelea mtetore ya Masisi. Saa gisi unasikia vile, wakati wowote unaweza sikia site ya Ngungu inaanguka, lakini bazalendo biko naitisha FARDC iende ibapuye hata na drone baone gisi ya kufukuza abanyang'anyi bebiko ndani ya Ngungu, kwa msababu baokipe ile mwingine FARDC iende ibakie pale. Utajua kama hii mchezo hii imepita huku Msidi Kivu, Fizi, Uvira, kumepita vitu mwabia mubaya vya mingi sana vyenyewe. FARDC yo peke njo yenyewe ilikuwa na perimetre bile bitu kuuisha batoto ya batu, kuuisha basi vile ba mingi sana bameteketea wenyewe. Bombardement yenyewe Rwanda imekuwa nafanya huku au plateau de Fizi inafanya watu ba mingi kukufa sana, lakini leo angalia sasa. Benyewe balikuwa biko na perimetre, benyewe balikuwa biko nasaidia ba enemy kuua propre population yabo ni FARDC na viongozi yabo, njo bale benyewe ba mingi sasa wameshikwa, na sasa hivi na bakubwa benyewe ba FARDC bako mu residence surveillée. Donc ni vitu moya bia huruma sana, kitu kenyewe batu banajiuliza kila siku. Hawa viongozi ya FARDC, hawa ofisi ya FARDC benyewe biko natumikia Rwanda, ni nini njo yenyewe balikulaka? Ama kuko maserma yenyewe balifanyaka kule kuma sekte yabo, sekte satanike yabo yenyewe. Kabila Kanambe alikuwa na balapisha biapo mbele ampatie peut-être lele grade ya generale, colonel, banaenda kumulapisha kiapo, kama utanitumikia ukienda nje ya makubaliano kutakuwa peut-être consequence. Sababu haiko normale kama ubaba après kuua batu 18 ans ndani ya Kongo ataendelea kukontrole hivi papa byote binye biko kunani kujeshi, donc arme muzima ya nchi kubwa kama Kongo. Huyu baba huyu kama njoka nambe, kama njoka nombe ataendelea kukontrole bale batu mpaka leo iko na bakontrole na iko na batuma bafanye bya kufanya. Donc unachukulia hii kama ni normale? No, haiko normale. Utawa kuko maserme yenyewe balikuwa biko nafanya na huyu baba, balikuwa biko napitisha kule mu sekte sataniki yabo, biko ndana la palapa mabiapo ya kubatumikia. Donc bilapo bya kuwa na mwanga propre damu ya population yabo. Angalia mabombardement ko napita huku Sud Kivu, au plateau de Fizi, maparti ya Uvira, parti ya nini ya Baraka. Si unaona kama FARDC yo peke njo yenyewe iko na huo. Ukiangalia telefone zabo zenyewe, aba ba delegation yenyewe toka Kinshasa ilishika matelefone, bameona kila kitu. Kuko na ma GPS yenyewe bo peke ba FARDC biko natumikisha, banapana madone kule, wanasema bombarder fasi fulani na fasi fulani na fasi fulani, na bale batu banakufa pale, bale ba civile damu inamwangika. Unawaza ni normale? No, haiko normale. Kuko kitu. Paske kama ingekuwa ni pesa, Kisekedi kuna wapatia kila aina ya pesa, bametajirika kabisa. Lakini nini tena njonye biko natafuta? Ramforo mpya basoda ba mingi sana kutoka Rwanda banaonekana bako napanda milima, bako naenda vere Minembwe. Na utajua kama huku Minembwe kupitia ile delegation yenyewe ilikuwa ba Lawrence Kanyuku, ba Freddy Kaniki na ba viongozi ba mingi wa marebelio, ba rebele ba uaji benye balienda kule Minembwe. Selon information kunapatikana pia ba technicien français, ba mercenaires ya France bako kule benyewe biko ba technicien ya kupilote ma drone zisitendelea kuua ba Kongomani. Mama we, bihumbi kabisa, bihumbi bya bantu leo.
Mama we, mama we. Wazo wasikia mwale kwa kuna bafilme gisi kuna shangala. Anasema biumbi kama biumbi. Biumbi maana yake ni ba mingi kama sijui kama njo mamile. Basoda ba mingi sana balipanda mama we. Minembwe sasa hivi huko ba mercenaire français ba mingi wenyewe. Kazi yao kule ni kupilote. Madrone zenye zitaanza kumasakiri population ya Kongo usiku na mchana. Na hii ni information yenye haiko tena siri. Kila mtu alishaisema. Tumeona meme vice gouverneur anasema hii habari kama huko ba mercenaire benyewe biko nafanya kazi ya kupilote madrone na kupilone ma position ya FARDC na bazalendo na biko na uwa meme batu pasi biko napiga na ma village yenye kwa mo population ya mingi. Tukabula kiongozi kwa kanda hano. Hao basoda wameonekana bako napitia mu village ya Rubuga. Rubuga inapatikana mu sheferi ya Bafulero. Njo batu population ba mingi sana baliona nazo unasikia uleko na shangaa pale ile lugha yenyewe kwa naongea ni Kifilero. Huyu bwana kwa nashangaa kuona basoda ba mingi hivi bakutoka Rwanda wenyewe banapita kwa ile maeneo biko napanda baende vere Minembwe. Hii ilikuwa jana jeudi le 9 juillet 2026 njo abasoda balionekana ba mingi sana biko naenda. Donc selon information banasema ni à peu près 4 bataillons ya basoda kutoka Rwanda, donc balitoka direct Rwanda bakapitia sijue kama njo hii fasi ya Kamanyola bakaingia njo benye balikuya bako napanda msheferia Bafulero bako naenda vere Minembwe. 4 bataillons ya basoda kutoka Rwanda njo aba benye banaenda kufanya coalition kubwa na bale baredi tabara ya Burundi na bale baturaneo Ngumino Zambapema na bale bote wanapatikana kule bauaji ile grupe ya bauaji bote banaenda kuungana. Objectif ni kuangusha Uvira, kuangusha Baraka. Saa gisi bopeke balisemaka kama depi bakamate kule ilisha wapatia access ya kwenda Manyema na access ya kwenda mu de province ya Tanganyika. Sasa njo maana Rwanda inatuma ingine 4 bataillons na mtajua kama muaba soda 4 bataillons. Muko amo ba Kenya ba mingi, muko amo ba Somalia ba mingi benyewe. Rwanda iko na recruter bakoya kufanya vita ndani ya Kongo. Na hii information ilipita meme ku BBC. BBC ilisema hii habari na ni habari yenyewe iko confirme kwa site information yote kama Somali, Kenya iko napana basoda ku Rwanda. Rwanda inabavarisha tenia ya Rwanda banaingia banaenda kuungana na bauaji bengine wanapatikana mkongo Nord Kivu na Sud Kivu. Njo benye biko napigana mkuua population ya Kongo usiku na mchana. Kitu kenye batu balijiuliza sana na hawakukifurahia ni kuona hii 4 batao yote balikuwa naenda Lwamigulu kutoka kwa Rwanda baliingia donc hii milima yote ile maeneo yote balivuka Lwamigulu biko naenda vere Minembwe. Sasa watu uko najiuliza kwa nini FARDC ilishindwa hata namuna ya kubagonga pale na kubastope kubasambaratisha mwele mapori bangenda na shikwa moya, lakini balibaacha tuti banaenda bote. Nafikiria paske depuis jana njo balianza kupanda milima mpaka leo hii batakawa wamefika saa hii bako Minembwe. Sababu ukiangalia ku video yenyewe batu population ya Banyamulenge balikuwa biko nacheza kupokea huyu kriminele Fredi Kaniki kiongozi wa MRDP Turaneo. Balipokea ule ancien kama njo chef wa commune ya Minembwe mwenye ko vice gouverneur kule Bukavu leo. Na bengine ba kriminele ba mingi ba Laurence Kanyuku na bengine ba mingi na bale ba français babo benyewe balikuwa biko na ogopa kubaonesha ku video, lakini habari yote iliisha toka bilisha juikana kila na population yenye ya Banyamulenge pale baisha bapiga na mafoto biko na itumiana. Sasa ukiangalia kwa ile fete paske balianza kwa kufanya maombi ya kushukuru paske population ilifanya maombi ya kushukuru kuona gisi haba kriminele balikuya paske kulingia basoda ba mingi ba Rwanda wenye balienda na avio bakashuka pale munini muile aerodrome ya nini ya Minembwe. Sasa wakati balikuwa biko naomba maombi yabo ya kushukuru kama banapokea bale ba kriminele, donc kulionekana basoda ba mingi sana ba RDF. Sasa kama unaangalia bale beba balionekana pale ni ba mingi, manake kwa position kulikuwa bengine, lakini pia angalia sasa 4 brigade ingine imepanda jeudi le 9 juillet 2026 bamebaacha tu bonema bamejendea kwenda kukutana kule. C'est vrai tunajua kabisa FARDC iko makini malgré batretre biko ba mingi, bazalendo pia bako chonjo, hakutakuwa kitu, lakini habakupasha kubaachia hii nafasi ya bo kwenda bonema tena Lwamigulu biko nenda pole mpaka gisi balenda fika kule. Donc pale inakuwa sana ni kuonesha faiblesse ya mingi sana.
Kama unaangalia kwa hii video yote nyoko unaona napita pale. Bale bote boko unaona biko napita pale ni ile njia yabo. Donc ile trace yabo kisi balenda na panda ile milima biko naenda vers Minembwe njo kisi batu balenda biko na ba filmer. Na uzo unaona kabisa ni mustari ya basoda ba mingi saki si ulisikia ule kaka pale kona shangana sema biyumbi asema mamile maelfu ya basoda ba Rwanda njo benye bameingia. Basi bo baingie tu lakini kia moto njo batakiona.